Je suis très contente d'être avec vous cet après-midi et les autres jours. Я очень рада быть с вами сегодня и другие дни. Et je remercie nos amis qui ont organisé cette rencontre. И я благодарю наших друзей, которые организовали эту встречу. Mais principalement Idriss Lahore, bien sûr, depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans. Но, конечно же, главным образом это Идрис Лаор на протяжении последних 20 лет, даже более 20 лет. Mais il y a aussi tous les clients qui m'ont enseigné. Но также все клиенты, которые научили меня чему-то. Tout ce que j'ai appris à travers toutes les séances que j'ai faites. Все, чему я научилась через все сеансы, проделанные мной. Et pour tout cela, j'ai de la gratitude. И я испытываю благодарность ко всем ним. Tout à fait. Les exercices d'écoute dans le silence sont très importants. Упражнения на слушание в тишине очень важны. C'est là qu'on voit tout ce qu'effectivement on rajoute nous à ce qui n'est pas dit. Потому что здесь мы замечаем все, что добавлено к тому, что не было Et comment on сказано. remplit le silence de nous alors qu'il s'agit И de как мы quelqu'un заполняем d'autre. тишину собой, тогда как речь сейчас о другом человеке. Mais demain, quand vous allez continuer, c'est important que vous fassiez ça aussi et que vous vous confrontiez à ces moments de silence. Но завтра, когда мы продолжим это делать, важно, чтобы вы столкнулись с этими моментами De la тишины в même себе. façon, il est important pour celui qui entend les reformulations Точно так же важно для того, кто слушает переформулировки, de voir la différence, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, entre les différentes reformulations. слышать разницу между различными переформулировками, как это было Et сказано. comment c'est une aide quand la reformulation, elle est juste. И как вам может помочь, когда переформулирование правильно. Pour traiter ton sentiment d'infériorité. И прежде чем начать беседу с клиентом, ты можешь сделать себе энергетический протокол, чтобы пролечить свое чувство неполноценности. Et tu vas y arriver. И у тебя получится. Et l'accepter, И принять это. parce qu'avant d'aimer beaucoup les autres, il est bien de s'aimer aussi beaucoup soi-même. Потому что прежде чем очень любить других, важно также любить себя Exactement comme on est. таким, каким мы являемся. Точно таким, каким мы являемся. Je fais le mieux avec ce que je suis. И я делаю самое лучшее, что могу с тем, кто я. Et les gens qui s'adressent à moi, c'est bien à moi qu'ils s'adressent et à personne d'autre. И люди, которые обращаются ко мне, а не к кому-то другому. Je suis la bonne personne Я правильный для них человек. pour eux. Для них. Alors, les gens venaient le voir et lui posaient des questions, leur demandaient des choses, avaient des problèmes. И люди приходили к нему, просили советов, приходили со своими проблемами. Et lui donnait un conseil ou il disait quelque chose pour les aider. И он давал им совет или что-то говорил, чтобы помочь им. Et c'était toujours très sage. И это всегда было что-то очень мудрое. Et un jour, devant lui, sont arrivées deux femmes. И однажды к нему пришли две женщины. Dans la Bible, on dit que ce sont des prostituées. И в Библии говорится, что это были проститутки. Mais ce ne seraient pas des prostituées, ça ne changerait rien. Но если бы это не были проститутки, это ничего бы не изменило. Et toutes les deux avaient mis au monde un enfant dans les jours précédents. И обе в предыдущие дни родили ребенка. Et il y en a une qui a étouffé son enfant la nuit. И была одна, которая задушила своего ребенка ночью. Alors, elle a fait un échange d'enfants pendant que l'autre dormait. L'autre femme dormait. И она подменила своего ребенка, пока другая женщина спала. Et donc, le matin, quand la mère s'est réveillée, qu'elle a vu que c'était un enfant mort à côté d'elle, И другая женщина, когда она проснулась утром, увидела, что рядом с ней мертвый ребенок. elle n'a pas été d'accord du tout.
Она, конечно, с этим не согласилась. Et elles se sont disputées, se sont battues. И они поссорились, даже подрались. Et celle qui avait volé l'enfant ne voulait pas avouer qu'elle avait volé cet enfant et disait qu'il était à elle. И та, которая украла ребенка, не хотела в этом признаваться. Она говорила, что это ее ребенок. Et donc, elles ont expliqué ça au roi Salomon. И они объяснили это царю Соломону. Il les a écoutées Он выслушал их et il a vu qu'aucune des deux ne voulait céder. и увидел, что ни одна из них не хотела уступать. Alors, il a demandé à un soldat qui était là à côté, Тогда он попросил солдата, который стоял рядом, il lui a dit, tu prends l'enfant, сказал ему: возьми ребенка, tu le coupes en deux разрежь напополам et tu en donnes la moitié à chacune. и дай половину каждой. Et à ce moment-là, la mère de cet enfant vivant И тогда мать этого живого ребенка a dit, non, non, сказала: нет, donnez-lui l'enfant à l'autre. дайте ребенка другой. Ainsi, il vivra. Так хотя бы он будет жить. Cette histoire qui peut paraître idiote Это история, которая может показаться глупой et incompréhensible и непонятной. est l'histoire de la loi et du lien. Это история закона и связи. Pour être entier, pour être quelqu'un qui est vivant et entier, et pas coupé en deux, Чтобы быть целостным, быть живым, а не разрезанным напополам, symboliquement coupé en deux, символически разрезанным напополам. eh bien, nous avons besoin à la fois de quelqu'un qui nous aime de façon totalement inconditionnelle. Нам нужен кто-то, кто будет любить нас безусловно. Ça, en principe, c'est le rôle de la mère. Как правило, это роль матери. Mais nous avons aussi besoin d'une autre personne Но также нам нужен другой человек. ou à un autre moment Или в другой момент. de limite Нам нужны et de границы. règles et de conditions. Нам нужны границы, правила и условия. Et qui sont des conditions non négociables. И это условия, которые нельзя оспорить. Et en général, c'est le rôle du père. И, как правило, это роль отца. Mais ça peut être inversé aussi. Но может также поменяться ролями это между матерью и отцом. Et donc, pour se sentir un, il faut ces deux énergies. И чтобы чувствовать себя единым, нужны эти обе энергии.